Hai study mates, hari ini kita akan belajar IELTS untuk reading section dengan topik Paraphrasing in Reading. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelum kita mulai materinya, yuk kita kenalan dulu. Nama aku Sasjika Adityas, biasa dipanggil Cika. Sebelumnya aku pernah ikut IELTS dan mendapatkan overall band 7,5. Aku merupakan lulusan Tilburg University dan Universitas Indonesia di International Undergraduate Program. Nah, aku juga pernah mendapatkan scholarship, yaitu Holland Scholarship dari Dutch Ministry of Education, Culture and Science, dan juga Orange Tulip Scholarship dari Nuffic Neso, The Netherlands. Nah, apa saja sih yang akan menjadi objektif pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah understand what paraphrasing is in IELTS reading. Jadi, kalian akan memahami apa itu paraphrasing, khususnya untuk konteks IELTS reading. Yang kedua, identify common types of paraphrasing. Jadi, kalian akan mengetahui apa saja tipe-tipe paraphrasing yang akan kalian sering gunakan di IELTS reading. Yang ketiga, practice paraphrasing skills. Jadi, nanti kalian akan diberikan latihan soal, dan kalian akan mencoba menjawab soal-soal tersebut dengan menggunakan paraphrasing. Nah, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama, understanding paraphrasing in IELTS reading. Jadi, kalian akan memahami apa itu paraphrasing di IELTS reading. What is paraphrasing? Apa itu paraphrasing? Paraphrasing means expressing the same idea using different words and grammar structure. Jadi, paraphrasing itu artinya menyampaikan ide atau arti yang sama dengan kata atau struktur kalimat yang berbeda. Jadi, paraphrasing itu bukan mengubah makna ya teman-teman, tapi mengubah cara penyampaian. Nah, why is it important in IELTS reading? Kenapa sih kita penting untuk mempelajari paraphrasing untuk IELTS reading? Nah, the wording in the questions will never appear exactly as it does in the passage. Pertama-tama, kata-kata di soal tidak akan pernah sama persis dengan yang ada di bacaan. Nah, contoh, kalau di passage tertulis kids, di soal bisa saja tertulis children. Jadi, kalau hanya mencari kata yang sama persis, kalian mungkin tidak akan menemukan jawabannya. Yang kedua, helps you avoid distractor and traps. Nah, paraphrasing akan membantu kita menghindari jebakan atau distractor. Misalnya di bacaan tertulis, the medicine helps reduce headache, but does not cure them. Sedangkan di soal tertulis, the medicine cures headache. Jadi, kalau kamu hanya lihat kata cure dan langsung cocokkan di bacaan, kamu akan salah. Tapi dengan paraphrasing, kamu tahu bahwa reduce itu artinya mengurangi atau make less, bukan menyembuhkan. Jadi, kalau misalnya ini pilihan jawabannya true, false, atau not given, jadi jawabannya itu bukan true, melainkan false. Itu ya, semoga dapat dipahami. Yang ketiga, accelerate search and improve efficiency. Jadi, di IELTS test itu kan waktu reading hanya 60 menit. Kalau kita terbiasa untuk paraphrasing dan bukan mencari kata yang sama persis di teksnya, maka kita akan lebih cepat untuk menemukan jawaban. Nah, selanjutnya itu ada understanding complex language. Karena IELTS passage itu using academic words. Jadi, bacaan IELTS itu biasanya menggunakan kata-kata yang cenderung sulit karena merupakan kata-kata akademik. Nah, contohnya di sini ada resides yang mempunyai arti yang sama dengan lives. Jadi, kalau kita terbiasa memparaphrasing, kita bisa mengubah bahasa yang sulit menjadi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai identify common types of paraphrasing. Jadi yang akan kita pelajari adalah tipe-tipe paraphrasing yang kalian akan sering temukan dan kalian harus terbiasa untuk menggunakannya supaya kalian lebih mudah dalam menemukan jawaban yang tepat. Yang pertama ada use synonyms. IELTS questions rarely copy words from the passage. They replace them with synonyms. Dalam soal IELTS, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya,
Kata-kata yang keluar itu jarang sekali sama persis dengan teks bacaan. Biasanya akan diganti dengan sinonim. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di questions ditulis important, nanti di teksnya biasanya ditulis essential atau significant sebagai sinonim dari important. Nah, kalau by sinonimnya itu ada purchase atau acquire. Kalau children itu sinonimnya kids. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua ada change the word form. Nah, di sini a word can appear as noun, verb, or adjective, but the core idea remains. Nah, jadi satu kata itu bisa muncul dalam bentuk yang berbeda. Bisa jadi noun, kata benda, verb, kata kerja, atau adjective, kata sifat. Namun, artinya tetap sama. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, di passage bilang, the government educates people about health. Nah, di question bilang, the government provides health education. Jadi meskipun bentuk katanya beda, idenya tetap sama, yaitu pemerintah memberi edukasi tentang kesehatan. Cuma bedanya di passage educate itu sebagai verb dan health-nya itu sebagai noun. Nah, di sini di question-nya verb-nya itu diganti menjadi provides dan health education-nya itu sebagai noun-nya. Itu ya teman-teman. Nah, di sini yang dimaksud dengan verb itu maksudnya adalah educates ya. Nah, kalau di sini educates-nya berubah menjadi noun, yaitu educations. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada change sentence structure. Nah, IELTS itu sering mengubah kalimat dari aktif menjadi pasif. Contohnya, research discovered the cure, di mana ini adalah kalimat aktifnya, subjek berada di depan, researcher, dan objek berada di belakang. Nah, yang kedua, kalimat pasifnya, the cure was discovered by researcher. Jadi, subjek berada di belakang dan objeknya berada di depan. Gitu ya. Nah, di sini ada sedikit tips. Practicing paraphrasing can build your language and language skills. Jadi, dengan terus latihan paraphrasing, kalian juga akan menambah vocabulary dan language skills kalian. Contohnya, dengan sinonim tadi, kalian akan menambah vocabulary baru kalian, dan dengan mengubah kalimat aktif dan pasif, kalian juga bisa meningkatkan language skill kalian. Nah, sebenarnya mempelajari paraphrasing ini akan berguna untuk kedua subtes lainnya, seperti reading dan writing. Sekarang kita akan lihat do's and don'ts atau hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam paraphrasing in IELTS reading. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama, look for meaning, not just words. Jadi di IELTS itu, pertanyaan jarang menggunakan kata yang sama persis seperti yang ada di teks. Mereka sering menggunakan paraphrasing, jadi kalian jangan hanya terpaku pada kata-katanya ya, tapi kalian juga harus memahami maknanya. Yang kedua, notice synonyms atau perhatikan sinonim. Jadi IELTS itu sering mengganti kata dengan sinonim. Contohnya di sini ada children dan kids. Nah, misalnya di soal itu children dan di teksnya itu kids. Nah, kalau kalian hanya mencari kata children di teks, padahal yang muncul kids, kalian akan kesulitan untuk menemukan jawabannya. Yang ketiga, watch for extreme words. Ada all, always, never, dan only. Ini contoh extreme words-nya. Nah, kata-kata seperti all, always, never, and only itu sangat berbahaya ya teman-teman. IELTS itu suka menjebak dengan kata-kata ini. Nah, contoh pertanyaannya itu misalnya di tipe soal yang true, false, dan not given. Misalnya di teks itu bilangnya most students like reading, dan di pertanyaannya bilang all students like reading. Nah, jawabannya itu false ya teman-teman, karena most itu tidak sama dengan all, karena most kan artinya sebagian besar, dan kalau all itu semua. Jadi, artinya itu berbeda ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada practice rewarding and build vocabulary daily. Jadi kalian bisa latih diri kalian setiap hari untuk mengganti kalimat dengan kata lain. Nah, ini akan juga memperkaya kosakata dan melatih otak kita untuk mengenali paraphrasing dengan cepat.
Nah, selanjutnya kita masuk ke don'ts atau hal-hal yang harus dihindari. Nah, ini seperti yang tadi, don't match only keywords. Jangan hanya mencari kata yang sama persis dengan yang ada di teks. Nah, yang kedua, don't assume similar words itu have the same meaning. Contohnya, di sini ada decline dan incline. Ini kan katanya mirip, tapi artinya berbeda ya. Jadi kalau decline itu kan menurun, kalau incline itu kan menanjak. Nah, kalau yang ketiga, don't guess when info is missing, karena it may be not given. Nah, kalau di teks informasinya tidak ada, kalian jangan asal tebak, karena itu biasanya jawabannya adalah not given. Jadi kita akan lihat contoh soalnya langsung ya di bagian praktis untuk yang ini. Nah, yang terakhir, don't panic if you don't see the exact word from the question. Jadi, jangan panik kalau kata-kata yang ada di soal tidak muncul persis di teks. Nah, cari ide utama atau main idenya, lalu kalian bisa hubungkan dengan paraphrasing. Nah, karena kalau kalian panik, nanti kalian takutnya akan kehabisan waktu. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba praktis latihan-latihan soal dari IELTS. Nah, di sini ada teks berjudul It's Your Choice or Is It Really? Nah, di sini kita akan coba baca bareng-bareng. Nah, bagi teman-teman yang ingin baca sendiri, kalian bisa skip aja langsung ke pertanyaannya. Nah, di sini kita akan coba baca dari sini ya. As we move from the industrial age to the information age, societal demands on our mental capabilities are no less taxing. We are constantly required to process a wide range of information to make decisions. Sometimes these decisions are trivial, such as what marmalade to buy. At other times, the stakes are higher, such as deciding which symptoms to report to the doctor. However, the fact that we are accustomed to processing large amounts of information does not mean that we are better at it. Our sensory and cognitive systems have systematic ways of failing of which we are often, perhaps blissfully, unaware. Imagine that you are taking a walk in your local city park when a tourist approaches you asking for directions. During the conversation, two men carrying a door pass between the two of you. If the person asking for directions had changed places with one of the people carrying the door, would you notice? Research suggests that you might not. Harvard psychologists Simons and Levi, 1998, conducted a field study using this exact setup and found that the change in identity went unnoticed by 7 or 46.6% of the 15 participants. This phenomenon has been termed change blindness and refers to the difficulty that observers have in noticing change to visual scenes, e.g., the person's rep, when the changes are accompanied by some other visual disturbance, e.g., the passing of the door. Over the past decade, the change blindness phenomenon has been replicated many times. Especially noteworthy is an experiment by Davis and Hine, 2007, who studied whether change blindness affects eyewitness identification. Specifically, participants were presented with a video enactment of a burglary. In the video, a man entered a house, walking through the different rooms and putting valuables into a knapsack. However, the identity of the burglar changed after the first half of the film, while the initial burglar was out of sight. Out of the 80 participants, 49 or 61% did not notice the change of the burglar's identity, suggesting that change blindness might have serious implications for criminal proceedings. To most of us, it seems bizarre that people could miss such obvious changes while they are paying active attention. However, to catch those changes, attention must be targeted to the changing feature.
In the study described above, participants were likely not to have been expecting the change to happen, and so their attention may have been focused on the valuables the burglar was stealing rather than the burglar. Drawing from change blindness research, scientists have come to the conclusion that we perceive the world in much less detail than previously thought. Rather than monitoring all of the visual details that surround us, we seem to focus our attention only on those features that are currently meaningful or important, ignoring those that are irrelevant to our current needs and goals. Thus, at any given time, our representations of the world surrounding us is crude and incomplete, making it possible for changes or manipulations to go undetected. Given the difficulty people have in noticing changes to visual stimuli, one may wonder what would happen if these changes concern the decisions people make. To examine choice blindness, Hall and colleagues 2010 invited supermarket customers to sample two different kinds of jams and teas. After participants had tasted or smelled both samples, they indicated which one they preferred. Subsequently, they were purportedly given another sample of their preferred choice. On half of the trials, however, these were samples of the non-chosen jam or tea. I suspected only about one-third of the participants detected this manipulation. Based on these findings, Hall and colleagues proposed that choice blindness is a phenomenon that occurs not only for choices involving visual material, but also for choices involving gustatory and olfactory information. Recently, the phenomenon has also been replicated for choices involving auditory stimuli. Specifically, participants had to listen to three pairs of voices and decide for each pair which voice they found more sympathetic or more criminal. The voice was then presented again. However, the outcome was manipulated for the second voice pair, and participants were presented with the non-chosen voice. Replicating the findings by Hall and colleagues, only 29% of the participants detected this change. Markova, Jalsik, and Peters 2011 investigated choice blindness for intensity ratings of one's own psychological symptoms. Their participants had to rate the frequency with which they experienced 90 common symptoms, e.g., anxiety, lack of concentration, stress, headaches, etc., on a 5-point scale. Prior to a follow-up interview, the researchers inflated ratings for two symptoms by 2 points. For example, when participants had rated their feelings of shyness as 2, i.e. occasionally, it was changed to 4, i.e. all the time. This time, more than half, or 57%, of the 28 participants were blind to the symptom rating escalation and accepted it as their own symptom intensity rating. This demonstrates that blindness is not limited to recent preference selections, but can also occur for intensity and frequency. Together, these studies suggest that choice blindness can occur in a wide variety of situations and can have serious implications for medical and judicial outcomes. Future research is needed to determine how, in those situations, choice blindness can be avoided. Nah, di sini teman-teman akan coba menjawab questions 1 to 5 dan juga questions 6 to 10. Jadi untuk questions 1 to 5, di sini ada 3 pilihan jawaban. Yes, A, yes, B, no, C, not given. Nah, apabila statementnya sesuai dengan claims daripada penulisnya, kalian jawab A atau yes. Apabila statementnya tidak sesuai dengan apa yang diklaim oleh penulis, kalian jawab B atau no. Nah, di sini uh, kalau statementnya itu tidak bisa dipastikan benar atau salahnya, kalian bisa jawab not given.
Nah, di sini untuk question 6 to 10, nah kalian bisa mengisi jawaban singkat dari teksnya dengan maksimum 2 words atau 2 kata. Nah, selamat mengerjakan ya teman-teman. Yuk dicoba dulu untuk mengisi questions dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soalnya yang study mates. Untuk questions nomor 1 sampai 5, seperti yang aku bilang tadi, kalian harus memilih di antara A, B, or C. Apakah statement tersebut sesuai dengan yang diklaim oleh writer? Nah, di sini kita lihat statement nomor 1-nya. Doctors make decisions according to the symptoms that the patient describes. Artinya, dokter membuat keputusan berdasarkan symptoms atau gejala yang dideskripsikan oleh pasien. Nah, untuk nomor ini, jawabannya kita dapat lihat di paragraf ini. We are constantly required to process a wide range of information to make decisions. Sometimes, these decisions are trivial, such as what normally to buy. At other times, the stakes are higher, such as deciding which symptoms to report to the doctor. Nah, di sini kita bisa lihat arti dari teks ini, terutama ini ya, such as deciding which symptoms, karena di sini ada keyword symptoms sama dokter sesuai yang ada di statement yang tadi. Di sini kita bisa lihat bahwa terkadang us atau people itu harus memilih symptoms mana yang harus dilaporkan ke dokter. Namun kalau kalian lihat di sini tidak ada informasi kalau dokter itu membuat keputusan berdasarkan symptoms. Makanya jawabannya tadi itu adalah not given. Gitu ya teman-teman cara jawabnya. Nah, di sini ada paraphrasing notes. Jadi, IELTS change subjects from us, people, or we. Tadi di sini itu menjadi doctors. Di sini ya, jadi dia change subjectnya menjadi doctors. Nah, many students skim quickly and think symptoms plus doctor itu has the same meaning. Jadi kalau kalian tidak benar-benar memahami artinya dan kalian hanya mencocokkan kata kuncinya saja, mungkin kalian akan terkecoh dengan jawabannya. Nah, meskipun di statementnya terdengar logical, di sini kan statementnya terdengar logical ya, kalau misalnya dokter membuat keputusan berdasarkan symptoms yang pasiennya deskripsikan. Nah, di sini walaupun terdengar logical, tapi jawabannya tetap not given karena statement tersebut tidak di-provide di dalam teks yang ada di sini. Itu ya teman-teman cara jawabnya untuk nomor 1. Nah, di sini untuk nomor 2, kita bisa lihat, our ability to deal with a lot of input material has improved over time. Nah, kita bisa lihat jawabannya di paragraf 1 juga, di bagian di sini ya. However, the fact that we are accustomed to processing large amounts of information does not mean that we are better at it. Nah, di sini, the statement says, ability has improved over time. Nah, di mana maksudnya adalah suggesting progress atau menyatakan adanya progress. Sedangkan di the passage says the opposite atau kebalikannya. Nah, being used to a lot of input doesn't mean that doesn't mean we are better at it. So, there is a contradiction. Jadi, statementnya itu berlawanan dengan yang ada di teks. Makanya jawabannya untuk nomor 2 adalah no. Nah, di sini uh, ada paraphrasing notes-nya juga. Ini adalah contoh negatif versus positif paraphrasing ya, teman-teman. Jadi, di statement kita lihat kata-kata has improved over time, yang berarti adanya progress atau getting better.
yang mengarah ke arah yang positif. Tapi di teksnya dia bilang, does not mean that we are better, yaitu implies no progress. Jadi tidak ada progress. Jadi di sini ada kalimat positif yang ini dan juga negatifnya yang ini. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, nomor 3, statementnya di sini, we tend to know when we have made an error of judgment. Nah, di sini kita bisa temukan jawabannya di paragraf 1 juga. Our sensory and cognitive systems have systematic ways of failing of which we are often, perhaps blissfully, unaware. Nah, di sini udah aku rangkum juga ya. Nah, di sini the statement says we tend to know when we make mistakes. When we make mistakes. Nah, di sini artinya adalah we are usually aware of errors. Nah, di sini dia bilang kata-kata kuncinya itu adalah we tend to know. Jadi, means that we are usually aware. Padahal, the text says the opposite. Dia bilang, we are unaware of those failures, some perhaps blissfully. Jadi, the text bilang kebalikannya. Dia bilang kalau misalnya kita itu unaware. Nah, karena di sini dia bilang aware, dan di sini dia bilang unaware, jadi statementnya itu contradictory. Makanya jawabannya itu adalah B atau no. Itu ya teman-teman jawabnya. Nah, di sini juga ada paraphrasing-nya ya. Tadi kan kita sudah lihat di sini. Jadi ada questions wording-nya tend to know. Itu sama dengan artinya yaitu aware atau usually aware. Nah, di sini ada uh, kata-kata unaware untuk di teksnya yang uh, artinya adalah not aware. Kebalikannya ya tadi. Nah, di sini uh, merupakan salah satu trap yang ada di IELTS. Jadi, IELTS itu often hide answers by using antonyms instead of synonyms. Jadi, trapnya berupa antonim, yaitu tend to know, dan unaware. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya, yang nomor 4, a legal trial could be significantly affected by change blindness. Nah, di sini kita bisa lihat jawabannya itu ada di paragraf 3. Out of the 80 participants, 49 or 61% did not notice the change of the burglar's identity, suggesting that change blindness may have serious implications for criminal proceedings. Nah, tadi kan statementnya di sini legal trial atau pengadilan could be significantly bisa dipengaruhi secara signifikan by change blindness. Nah, change blindness ini kira-kira artinya semacam ketidakpekaan terhadap perubahan. Nah, di sini kan tadi ada kata kunci legal trial, terus ada significantly affected, sama change blindness. Nah, di sini tadi kata-katanya di paragraf 3 itu ada change blindness, suggesting that change blindness may have serious implications for criminal proceedings. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kalimat yang suggesting that change blindness may have serious implications for criminal proceedings itu memiliki arti yang sama dengan yang nomor 4, cuma bedanya hanya di paraphrase aja, karena di sini legal trial itu sama dengan criminal proceedings, terus di sini juga ada kata kuncinya yaitu change blindness, terus di sini dia bilang kalau misalnya uh, have an effect on criminal proceedings. Jadi untuk jawabannya itu adalah yang A atau yang yes. Nah, untuk paraphrasing notes-nya, seperti yang aku bilang tadi, ada legal trial yang sama dengan criminal proceedings, terus ada
significantly affected yang sama dengan serious implications yang ada di sini. Nah, both express the same idea. Jadi dua-duanya memiliki idea yang sama, makanya jawabannya itu adalah yang A atau yes. Gitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Nah, di sini kita bisa lihat nomor 5, statementnya itu, scientists have concluded that we try to take in as much detail as possible from our surroundings. Nah, jawabannya kita bisa temukan di sini. Rather than monitoring all of the visual details that surround us, we seem to focus our attention only on those features that are currently meaningful or important, ignoring those that are irrelevant to our current needs and goals. Jadi jawabannya ada di paragraf 5 kalimat yang ini. Nah, ini udah aku rangkum di sini kalimatnya. Nah, di sini the statement claims we try to take in as much detail as possible. Nih, we try to take in as much detail as possible. Di mana artinya kita mencoba untuk mengambil detail sebanyak mungkin. Padahal the passage says the opposite. Nah, di sini passage-nya bilang kalau we focus our attention only on features that are currently meaningful or important. Jadi kita hanya fokus perhatian kita kepada uh, yang penting-penting saja dan membiarkan yang tidak relevan. Makanya di sini ada contradictory atau berlawanan. Nah, di sini makanya jawabannya itu adalah B atau no. Nah, untuk di sini ada paraphrasing notes-nya. Uh, the question suggests maximum detail atau yang dinyatakan dengan as much as possible. Tapi teksnya itu says minimal detail atau di sini ya. We focus our attention only on features that are currently meaningful or important. Di mana artinya kita cuma memfokuskan perhatian kita terhadap fitur-fitur yang meaningful atau yang penting-penting saja. Itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Nah, untuk nomor 6, di sini ada table dan kalian diharuskan untuk mengisi titik-titik di sini. Nah, di sini terbagi dua researchers. Yang pertama ada Simons and Levi, 1998. Lalu yang kedua ada Davis and Hine, 2007. Nah, untuk nomor 6, kalian diharuskan menjawab tentang purpose of experiment atau tujuan dari eksperimen. Untuk soalnya, to illustrate change blindness caused by a titik-titik-titik such as an object. Nah, kita lihat yuk di text readingnya. Nah, untuk di text readingnya, jawabannya bisa ditemukan di paragraf yang kedua. Ada, this phenomenon has been termed change blindness and refers to the difficulty that observers have in noticing changes to visual scenes, e.g. the person's web, when the changes are accompanied by some other visual disturbance, e.g. the passing of the door. Nah, di sini udah aku rangkum lagi. Dan di sini ada kata-kata accompanied by some other visual disturbance. Nah, di sini uh, dibilang, when reading, don't only look for exact words from passage. Look for synonyms or rewarded structures like accompanied by, di sini ya, accompanied by, yang diubah menjadi caused by yang ada di soal ini. Nah, di sini kita juga bisa lihat di soal ada object, such as an object. Nah, objeknya itu ternyata refers ke the passing of the door yang ada di soalnya. Therefore, jawabannya itu adalah visual disturbance. Nah, di sini karena dibilang accompanied by itu kan bentuk paraphrase-nya itu kan caused by, memiliki arti yang sama. Makanya jawabannya itu adalah visual disturbance. Jadi nomor 6 di sini diisi titik-titiknya visual disturbance ya, teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya yang nomor 7, di sini ada situation for participants. Di sini soalnya giving titik-titik-titik to a stranger. Nah, di sini kita bisa lihat jawabannya di paragraf 2. Dia bilang, imagine that you are taking a walk in your local city park when a tourist approaches you, asking for directions. During the conversation, two men carrying a door pass between the two of you. Jadi ketika kalian sedang taking a walk, berjalan-jalan di local city park, tiba-tiba ada turis yang mendatangi kalian dan bertanya mengenai directions atau arah. Nah, ketika kalian sedang berbincang, tiba-tiba ada two men carrying a door pass, ada dua laki-laki yang membawa pintu melewati kalian. Jadi kalian tidak bisa lihat satu sama lain gitu ya, kira-kira konsepnya. Nah, di sini the test paraphrases asking for directions into giving titik-titik to a strangers. Jadi dia paraphrase asking for directions yang ada di teksnya into giving to a strangers yang ada di soalnya. Nah, ini memiliki arti yang sama, makanya jawaban untuk nomor 7 itu adalah directions. Itu ya cara jawabnya. Nah, di sini the wording shifts focus. In the passage, the tourist is asking. In the table, the participant is giving. Jadi di sini yang difokuskan itu berbeda. Jadi di passage itu the tourist is asking. Nah, in the table, the participant is giving. Jadi fokusnya itu berubah dari tourist ke participant. Nah, this is typical IELTS strategy. They reframe the same actions from different perspective. Jadi ini adalah tipikal soal yang ada di IELTS. Mereka membuat ulang tindakan yang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda. Nah, makanya untuk nomor 7 jawabannya adalah directions. Nah, untuk selanjutnya nomor 8, di sini pertanyaannya adalah focus of participant atau fokus perhatian dari para participants. Nah, di sini clue-nya itu the movement of titik-titik-titik. Nah, kalau kalian lihat lagi di paragraf 2, dia bilang, imagine that you are taking a walk in your local city park when a tourist approaches you asking for directions. During the conversation, two men carrying a door pass between the two of you. Nah, jadi di kalimat ini menjelaskan bahwa pintu itu berfungsi sebagai visual disturbance. Jadi saat pintu digerakkan, perhatian peserta itu justru teralihkan ke pergerakan pintu atau movement of the door, sehingga mereka tidak menyadari bahwa orang yang menanyakan arah atau asking for direction sudah diganti dengan orang lain. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi karena fokus perhatian peserta ada pada pintu yang bergerak atau the movement of the door, bukan pada perubahan identitas orang, jawabannya yang benar adalah a door. Ini ya, therefore the answer is a door. Nah, instead of describing the action directly atau carrying a door, IELTS paraphrases it as the movement of the door. Jadi, kalimat ini tuh menunjukkan bagaimana IELTS itu menggunakan paraphrase. Daripada menuliskan langsung carrying a door, teks soal IELTS itu mengubahnya menjadi the movement of the door. Nah, jadi fokusnya itu bukan pada tindakan orang yang membawa pintu, tapi pada pintu yang bergerak. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kata atau phrase di dalam IELTS test itu sering diganti dengan bentuk lain yang maknanya sama, tetapi dengan cara pengungkapan yang berbeda. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah nomor 9. Di sini pertanyaannya ada purpose of experiment, tapi untuk research yang Davis and Hyde 2007. Nah, yang ini cukup straightforward ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, di paragraf 3, over the past decade, the change blindness phenomenon has been replicated many times. Especially noteworthy is an experiment by Davis and Hyde 2007, who studied whether change blindness affects eyewitness identification. Nah, untuk yang ini cukup straightforward ya, teman-teman. Jadi, ini hanya permainan paraphrasing aja di IELTS. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada kata-kata study dan di sini ada assess.
Nah, ini memiliki arti yang sama ya. Nah, terus di sini ada whether change blindness affects. Apakah change blindness itu memiliki efek? Nah, di sini memiliki arti yang sama dengan impact. Apakah dia memiliki pengaruh gitu kan terhadap bla 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 eyewitnesses. Sini eyewitnesses kata kuncinya. Nah, di sini cuma balik aja uh, kalau misalnya di teks itu dia bilang eyewitness identification, kalau misalnya di pertanyaan itu dia bilang bla 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 by eyewitnesses. Jadi jawabannya itu adalah yang identification. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk nomor 10, kita kembali lagi ke pertanyaan yang focus of participants' attention atau fokus dari perhatian participants, tetapi untuk research yang Davis and Hine 2007. Nah, di sini clue-nya ada the collection of titik-titik-titik. Nah, untuk jawabannya itu ada di paragraf yang keempat. In the study described above, participants were likely not to have been expecting the change to happen, and so their attention may have been focused on the valuables the burglar was stealing rather than the burglar. Nah, jadi di kalimat ini mereka bilang kalau misalnya instead of noticing the burglar's identity change uh, daripada mereka menyadari bahwa identitas dari burglarnya itu berganti, partisipan partisipan itu lebih fokus kepada valuables, barang-barang yang berharga yang sedang dikumpulkan oleh burglarnya. Nah, makanya itu jawaban yang benar adalah valuables. Jadi fokusnya itu lebih ke collection of valuables dibandingkan change of the burglar. Sebelum videonya berakhir, kita ada key main takeaways yang harus kalian ingat. Yang pertama, IELTS never copies the passage word for word in the question. Jadi soal-soal IELTS itu tidak akan sama persis dengan yang ada di text reading. Instead, it paraphrases using synonyms or restructured sentences. Jadi mereka akan menggunakan sinonim ataupun restructured sentences. Contohnya di sini ada serious implications menjadi serious consequences. Yang kedua, don't try to understand the meaning of each word. Jadi kalian jangan berusaha untuk mengerti setiap katanya, karena nanti akan menghabiskan waktu kalian. Karena kan waktu reading itu cuma 60 menit, cukup cepat, jadi kalian harus membacanya juga dengan cepat. Yang ketiga, train with vocabulary. Jadi kalian harus berlatih banyak-banyak vocabulary. Nah, contohnya di sini ada implication, bisa jadi consequence, result, atau outcome, criminal proceedings ya, yang tadi bisa jadi legal trials atau court cases. Terus di sini ada detect, bisa notice, observe, ataupun recognize. And that's a wrap for today. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan IELTS. Kalau StudyMatch merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kalian bisa ikut berdonasi melalui scan QRIS di samping. Kalau belum bisa berdonasi, no worries. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study English. Thank you for watching. See you in the next video.